dames en heren. Baie welkom by vanaand se derde VryeAand debat. Thema vanaand Bedelaars en Armoede. Warm welcome to all of you tonight at the third VryeAand debate evening. Maar ja goed, dan net weer eens nou die verwelkoming te voltrek. Wil ek net baie welkom sê die Studente Stemparty, die verteenwoordigers van die ANC, die Stellenbosch People's Association wat by vanaand by ons aansluit. Die DA het ongelukkig op die nippertjie laat weet dat hulle nie meer in die debatte gaan deel nie, maar hulle het belangriker vergadering, so ons bietjie min agting daarso, maar hulle is nie meer nie. En ek dink die K-party is dalk stuck in traffic. Ons sal maar sien. Right, so the procedure will work as follows. I will quickly let the party representatives come announce themselves and tell us a bit more about themselves. Dan gaan ek vir meneer Johan van Straatlig aan die woord stel, en hy gaan 'n bietjie praat oor die tema vanaand. Dan gaan ek 'n algemene vraag aan die partyverteenwoordiger stel. Ek weet without any further ado, sonder enige verder uitstelling, roep ek nou na vore ons partyverteenwoordigers om hiermee te kom aansluit en bietjie vir ons te kom vertel wie hulle is. So you will each have a minute to tell us a bit more about yourselves and your party, and then I will ask you a general question. Right there. VryeAand, baie dankie. My name is Franklin. I'm born and bred in Stellenbosch. I represent SPA, which stands for not Association but Alliance Stellenbosch, People's Alliance. Nou hulle sê gewoonlik die ANC staan for Always New Corruption, die D, Discriminatory Alliance, SCA, hulle sê is Stellenbosch Confused Association, en dan sê hulle as 'n NPP ook, hulle is die Naughty People's Party, en SPA staan for Stellenbosch Perfect Alliance. Ons het nie 'n manifesto nie, maar ons het 'n hele paar issues wat vir ons 'n concern is op die dorp. Ons is 'n eenvoudige plaaslike party vir eenvoudige mense, 'n party vir die armes, onbevoorregtes en keelvol inwoners, soos dit sluit natuurlik die studente ook in. Besoek om hulle mos nou hulle eie party gestig het, want hulle is mos keelvol. Ons slagspreekmotto is eenvoudig. Ons plaas die eerste, so jy die bore wat julle sien daar, Stellenbosch eerstes gesteel van ons party is. Ons is wettiglik geregistreer is dit ons logo. Ons sê dat as hy nou klaar. Goeienaand, dames en heren. My name is Vander Mostert. I'm the leader of the SSP party, and it's nice to hear we don't have a nickname yet, but when you enter politics you get nicknames very fast. Bietjie oor myself. I grew up in Stellenbosch. So ek ken Stellenbosch, ek verstaan Stellenbosch, ek staan vir die stad Salwijk. So if you vote at the town hall, vote for me. Quickly on SSP, we're a student party. We are there for students, by students, so we're also there for the greater youth of Stellenbosch to take action in this town, to let the young voice being heard in this town. En dan verder, as ek net gou vinnig op die armoede kan ingaan, vir my is dit baie belangrik dat ons kan besef dat daar baie studente is ook wat finansieel sukkel op Stellenbosch Universiteit, en ek dink dit is altyd realiteit nie, en ek dink die munisipaliteit veral in die raadslede moet meer bewus word daarvan. Ek dink dat MGD en die Stellenbosch munisipaliteit kan baie meer nou saamwerk in die studentenkonteks. Baie dankie. Thank you very much. My name is Sandy Longobeni. I'm the new convener of Stellenbosch ANC. Thank you very much for introducing the ANC. So I don't need to introduce myself. Right, graag stel ek vir meneer Johan van Straatlig aan die woord om bietjie vir ons meer te kom vertel, of bietjie meer te kom praat oor vanaand se tema. Ag meneer Seremonimeester, gassprekers, gaste, dit is lekker om hier te wees. Ek praat oor armoede, oor bedelary, en ek het so al tussen die lyne verneem, ek so al 'n kenner, 'n expert op die gebied. I think the real experts are the poor people. And I challenge you to try to, just try to picture a few faces. I hate to talk about poverty without speaking about people with names, people with personalities, people like me and you. As ons wil praat oor armoede, as ons wil praat oor haweloses, dink ek moet ons begin om mense te leer ken. Dink moet ons begin om agter te kom, wat is die regte storie, nie die mooi argument nie die goed wat ons uit ons duim uitsuig nie. As ons praat oor straatkinders,
Wat weet ons van straatkinders? As politieke partye praat oor beleid, praat oor sisteme in plek stel, policy, systems in place, get the right systems in place. Do you know the poor people? Do you know the organizations working with them? I think it's a good place to start. I think it's a good place to ask a few organizations, if you had the money to do what you wanted to do, what would you have done? Ek wil afsluit deur te sê, as mens die regte sisteme in plek kry, gaan jy oor 10 jaar 'n ander statistiek sien van teenage pregnancies. Jy gaan ander statistiek sien van alkoholmisbruik. En julle is die ouens wat die policy in plek moet kry. Dankie. Goed, so, ek gaan die volgende vraag aan die partyverteenwoordigers vra. So, die vraag is 'n tweeledige vraag, as te ware. Die vraag is, wat is jou plan met bedelaars en met armoede? We as the African National Congress, poverty for us is not something, like the previous speaker said, we put a human face on it. And one of the interventions we have done is through the social grants. And even myself, as I speak here, I came here because of my grandmother got a social grant. I came able to get transport to come here. Like I'm saying, the first point for us is to make sure each and every South African household has an income. And for us, the plan is a basic income grant. That is not a social welfare state, but making sure each and every South African can have something on the bread. So for me, as the ANC, we are saying each and every household in this country, poverty is real. It's not a statistic. They are human beings and should be treated with dignity. There's no welfare state in this country, but it's a state which cares for its own citizens. So if people give people grants, because we care for people, not because we are treating a welfare state. Thank you. There's two stuff I want to touch on. The one thing, as jy kyk na die bedelaars, nou ek is ook deel van die ene kerk waar Johan sit in die straatligprojekte wat hy doen. Ek dink absoluut die antwoord vir bedelaars is om na ouens soos experts wat ek Johannes 1 sien te gaan, en ek het aan hierdie antwoord gedink voor hy kom praat het, ek nie weet ek kom praat nie, dat mens sy organisasie gaan versterk, dat mens kan verstaan wat daar aangaan, hoe kan mens sy mense help, want as jy nie die persoon fisies gaan verstaan nie, hoe kan jy net geld op 'n probleem gaan gooi, soos in ons onderwysstelsel, en as ek daarna toe kom, om armoede teen te werk, en om vir meer jong mense geleentheid gee, om na skool te gaan swat, en die hele manier hoe NSFAS byvoorbeeld in Suid-Afrika toegeken word, die manier hoe dit geadministreer word, veral in die Weskaap, as jy kyk hoe dit toegedeel word in die Weskaap, word dit werklik aan arme mense toegedeel, of word dit aan mense toegedeel met sekere credentials in sekere plekke? So ek dink, SSP staan vir regverdige beurse toekenning, en asook om organisasies so straatlig te versterk en te verbeter. Ja, baie dankie. Ek wil namens SPA reageer rondom die aspek van die bedelaars. Ek wil met my collega saamstem dat ons moet eerstens 'n goeie insig kry in terme van wat is die werklike probleem. Eerstens, wat gee aanleiding tot bedelary? Is daar alternatief wat ons mense kan help deur middel van die NGO's, bijvoorbeeld met logistics, finance, skills en training, sodat ons mense kan help om terug te gaan in die gemeenskap en normale lewe kan lei. So ja, ons sal sekerlik wanneer ons ingaan samesprekings voer met mense soos straatlig, sodat ons kan laat lei die hulle wat die experts is. En wat ek moet bieg dat ek het nooit werklik die erns besef en hoe enorm die probleem is natuurlijk, maar rondom armoede, ek het vir die afgelope 5 jaar 'n anti-racism campaign gesteeds, because my vraag wat ek het, wat is die relationship between poverty and racism? And if one look the statistics, I think it was 2 years back, officially we are the most unequal town in the land. And our country is the most unequal country in the world. Now, where do we start? Because what is important is, look at Stellenbosch, rich resources, knowledge, money. We don't need poverty, but because of the selfish great nature of the people in this town, especially the minority
who control all the resources in this town and the majority of the finance. My question is, where is racism coming from, discrimination and inequalities? Some people, some system was responsible for it. And what are we doing now? Very little. So let us go first and start with the beginning and be honest with ourselves. Thank you. Baie dankie ons party verteenwoordigers. Ons is oor 10 minute terug. Baie dankie. So I will just randomly draw a question from the box and then ask it to the pertinent party. So without further any ado, I will start with a question. So most students do not really get confronted by the realities of poverty and struggle to form the necessary empathy to help to do something about it. So how will you empower students, or what will you do to help them to make that paradigm shift to do something and to have the empathy? Okay, so. Okay, I think to begin with, I think not necessarily empathy, but I think poverty is a reality. Anyone who doesn't see poverty just ignores it. And there's a good quotation by James Coetzee. He said, "We are appalled by the heinous face of hunger and sickness and poverty. But hunger and sickness and poverty are not the enemy. They are only ways in which real forces manifest themselves in the world. Hunger is not a force, it's a medium. As water is a medium. The poor live in their hunger as the fish live in water. The real forces have their origin in the centers of power, in the collision of interest of the total which take place." Basically what I'm saying, guys, are not stupid. We read newspapers. We have got the highest Gini coefficients in the world, the highest inequalities in the world. You drive by in command, you see black students walking to campus in raining. You've got eyes to see. Basically what I'm saying, open your eyes, open your ears to listen. Thank you. Thank you very much. SSP? Ek dink dis waar een van SSP se baie sterk punte lê. Ek kan met trots sê ons die afgelope week is ons grondwet goedgekeur vir die studentestem vereniging en ons sien dit as 'n skakeling tussen party en kampus met hoe ons op kampus kan betrokke raak. En kampus is rowweg gedeel in koshuise en PSO's, meeste studente weet dit. Hulle almal het HK van MGD's en hulle almal het HK van sosiale verantwoordelikheid. En ek dink as mense 'n forum saam met hulle gaan stel wat SSV studentestem vereniging fasiliteer, dan kan mense programme hardloop en loods wat werklik waaraan studente raak. Al praat mens net byvoorbeeld iemand soos Johan by elke huisvergadering, dan het jy al 'n groot impak op kampus gemaak wat nooit van tevore daar was nie. Net om die ouens bewus te maak, se kop oop te maak. En nie almal is in daarvoor nie almal wil daarvan weet nie. Men kan ten minste die ou bewus maak dat hy self die besluit kan neem, wil hy dieper daarin gaan of nie, want ek glo nie daarin dat mens enigiemand kan forceer tot iets nie. Everybody is right when he is right for an issue. Thank you very much. Ek is van mening dat die meerderheid van studente op 'n jaarlikse basis vir die periode wat hulle ook al hier spandeer, is almal tydelik besoekers aan my dorp. En hulle sê, as jy Rome toe gaan, dat doen nie wat die Romans maak. En het respect vir die Romans. Ek kan nie werklik sê met honesty, dat die besoekers aan my dorp, wat elke jaar kom, het werklik sympathie met die lot van die mense van Stellenbosch. En ons gee erkenning aan die organisasies wel, deur middel van byvoorbeeld Mati, gemeenskapsdienste, wat uitreik. Maar ons voel as paar, daar kan nog baie gedoen word, dat daar meer respect kan kom, vir die tyd wat jy in my dorp deurbring, want dis my dorp. Ons sal strewe daarna, deur middel van die Rectors Meyer Forum, dat elke student wat hier in my dorp kom, vir die 4, 5 of 6 jaar, hulle sal 'n plek onderteken, dat hulle rassisme teenstaan. Van die grootste probleem, dat even ek wat meer as 40 jaar hier woon, het nie reg om vir my op 'n sosiale manier te geniet in hierdie dorp nie. Want wanneer die universiteit normaal is daar gedurende diskriminasie, nie teenoor ons as inwoners, maar ook teenoor swart en bruin studente, en ek kan vir julle waarborg, you ain't seen nothing yet as pa in hy wit gebou gaan nie. Okay, ja, baie dankie vir julle tyd en vir die van julle wat eksamen skryf, baie sterkte met die voorbereiding. Okay, lekker aand, bye bye.